Welcome to English class with Ma'am Trisna. Hi guys, meet with me again. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my class. Hope you enjoy learning English. Chapter 1, Subchapter 3, Asking and Giving Opinion. Hari ini kita mau belajar tentang asking and giving opinion. Meminta dan memberi pendapat. Pada akhirnya, kita akan sampai pada tujuan pembelajaran. Satu, mengidentifikasi. Maksudnya mengenali ungkapan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Dua, mengidentifikasi atau mengenali ungkapan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Jadi meminta dan memberi pendapat. Ya. Oke. Asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab atau merespon suatu pendapat. Jadi kan kita suka tuh ya nak ngobrol sama temen gitu, nanyain pendapat mereka tentang hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar gitu. Nah, dalam bahasa Inggris nama ungkapannya adalah asking and giving opinion. Yuk, cek expressionnya. Chapter 1, It's English Time, Asking for Opinion. Berikut adalah ungkapan yang dipakai kalau kita mau meminta pendapat orang lain. Apa saja? Okay, listen. What do you think of? What is your opinion on? What is your view about? Do you think that it is? Do you have any idea? Please give me your opinion. How do you feel about? Have you got any comments on? Ungkapan tadi intinya sama, nanyain apa sih pendapatmu tentang gitu. Jadi titik-titiknya diisi, gitu ya. Kalau misalnya habis dengerin lagu, kamu mau tanya teman kamu bisa nanya gini, What do you think of the song? Gitu, ya. Oke. Next, expression of giving opinion. Kalau tadi menanyakan pendapat, sekarang kalau kita mau memberi pendapat. Giving opinion. I think it is. I feel that it is. In my opinion, it is. In my view, it is. Yes, I think so. No, I don't think so. What I have in mind is. Sorry, I have no idea. Kapan tadi kalau kita memberi pendapat. Pendapatnya bisa sesuatu yang kita mengerti gitu ya, atau kalau kita memang tidak mengerti, tidak bisa memberi pendapat, kamu bisa tidak setuju dengan pendapat teman kamu bisa bilang no I don't think so. Atau kalau kamu nggak mau ngomong apa-apa, nggak tahu ide, nggak punya pendapat apa-apa, kamu bisa bilang sorry I have no idea. Sedangkan kalau yang di atas tuh titik-titiknya itu I think it is bisa diisi sama apa yang kamu pendapat. Misalnya tadi pertanyaannya, what do you think of the song? I think it is a good song. Tuh ya, titiknya diisi dengan pendapat kalian. Itu. Oke, pelajari lagi ya. Okay, now see the example on the conversation, on the dialogue. Read carefully, bahasa Inggris when English rings a bell, page 2 to 17. Kalian sudah dapat bukunya kan ya nak? Bisa dilihat di halaman 2 sampai halaman 17 tentang asking and giving opinion. Oke, apa saja? Yuk lihat contoh dialognya. Hello, excuse me. Listen. Everybody, I think you need to read chapter 1 too. Yes, sir. Yes, sir. Benny, what do you think of this picture? I think it doesn't look natural. What do you think of the story? It's very interesting, sir. Oke, kita lihat satu-satu. Hello, excuse me. Listen, everybody. I think you need to read chapter 1 too.
Yes, sir. Jadi Pak gurunya memberi pendapat tentang sepertinya. Hello, excuse me, listen, dengarkan semuanya. Saya saya kira kamu perlu baca chapter 1 juga loh. Nah, siswanya menjawab dengan kata yes, sir. Karena sependapat, maka siswanya bilangnya yes, sir. Dialog number 2. Benny, what do you think of this picture? Benny, gimana pendapatmu tentang gambar ini, tentang lukisan ini? I think it doesn't look natural. Nah, si Benny punya pendapat, menurut saya sih gambarnya nggak natural, nggak alami gitu ya. Oke, yang ketiga, what do you think of this story? Pak gurunya sepertinya telah mendengarkan cerita ya. Gimana pendapatmu tentang cerita ini? Nah, si siswa menjawab dengan, it's very interesting, sir. Ceritanya menarik banget, Pak. Gitu ya. Oke. Contoh dialog yang lain. I think the noodle is too salty. I don't think so. It's nice. Benny, do you think this is easy or difficult? I think it's easy. I love English. He is a diligent student. Don't you think so? Yes, he is. He is diligent and smart too. Great! I think that is a beautiful invitation card. I like it. Thank you. Ya, itu ada dialog di kantin ya. Satu siswa perempuan bilang, kayaknya mie-nya keasinan deh. I think the noodle is too salty. Sedangkan si temennya, I don't think so, it's nice. Kata temennya, enggak deh, mie-nya enak kok. Gitu ya. Ya ngasih pendapatnya bilang tidak sependapat dengan temannya. Maka menggunakan I don't think. Gitu ya. Benny, do you think English is easy or difficult? Benny, menurut kamu bahasa Inggris itu susah atau mudah sih? Ya, I think it's easy. I love English. Nah, menurut Benny itu English itu easy, mudah. Karena si Benny love English. Karena si Benny menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nih ada dialog di antara guru ya membicarakan tentang seorang siswa. He's a diligent student, don't you think so? Dia itu murid yang rajin loh. Apakah Bapak sependapat dengan saya? Yes, he is. He is diligent and smart too. Ya, dia tuh pintar loh. Dia tuh rajin juga. Ya. Next, great. I think that is a beautiful card. I like it. Oh, bagus. Gurunya ngasih apresiasi ya, ngasih compliment kayak di materi sebelumnya. I think that is a beautiful invitation card. Jadi menurut si bapak kartu undangannya tuh bagus. Si pak gurunya suka gitu ya. Maka si siswanya memberi respon dengan bilang thank you. Ya. Setelah tadi kita belajari tentang ungkapan-ungkapannya dan sudah ada contoh dialognya, now we know how to ask and give someone's opinion. We will say, sekarang kita tahu bagaimana caranya meminta dan memberi pendapat seseorang. Dengan cara apa? What do you think? To ask opinion. And I think to give opinion. Apa pendapatmu tentang untuk memberi pendapat dan I think dan saya pikir untuk memberikan pendapat. We come to the end of our lesson. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. I hope it can help you while you are studying English at home. Bye. See you on the next lesson.